Tusome jambo ry'Imana twakomeje twigaho. Tusome neno la Mungu ambayo tuliendelea na kujifunza. Abakorinto ba mbere wa Korinto wa kwanza 6 no ku 19 kugeza kuri 20 gikundiro dufashe gusoma. Soma 6:19 hadi 20. Korinto ba mbere waraka wa Paulo kwa Korinto wa kwanza 6:19 kugeza kuri 20. 6:19 hadi 20. Soma mu izina rya Yesu. 6:19 aravuga ngo mbese timuzi yuko imibiri yanyu ari isengero z'Umwuka wera. Mbese timuzi ko imibiri yanyu ari isengero y'Umwuka Uwiteka Uri muri mwe. Uba muri mwebwe. Uwo mufite wavuye ku Mana. Uwo mufite wavuye ku Mana. Kandi timuri abanyu ngo mwigenge. Kandi timuri abanyu apana timuri mwebwe ngo mushore kwigenga. Kuko mwaguzwe ivy'igiciro cinshi. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Amen. Nuko rero nimutanga imibiri yanyu ibihimbaza Imana. Amen. Swahili mnakingura na madirisha hashushe cyane. Biblia inasema kwani je hamjui kwamba mwili wenu ni hekalu la Roho Takatifu ndani yenu mlio nayo kutoka kwa Mungu, pia ninyi si mali yenu wenyewe, kwa maana mlinunuliwa kwa bei, kwa vyovyote mtukuzeni Mungu katika mwili wenu. Amen. Ku cyumweru twavuze ko tugomba kuganira ku magambo agera ku 8. Jumapili tulisema ya kwamba tutazungumza maneno 8 agize akamaro kumwuka mu mubiri, ambayo inaunda umuhimu wa roho ndani ya mwili, cyangwa se akamaro k'umubiri mu buryo bwo mu Mana, amba umaana wa roho ndani ya Mungu, akamaro k'umubiri mu buryo bwo mu Mana, maana ya mwili ndani ya Mungu. Twavuzemo gusa amagambo 3. Hapo tulizungumza maneno 3. Ijambo rya mbere twavuze umubiri ni isengero y'Umwuka wera. Jambo la kwanza tukasema mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu. Ijya kabiri twavuze umubiri n'uw'Imana si uwacu. Jambo la pili tukasema mwili ni wa Mungu si wetu. Ijya gatatu umubiri ni igikoresho cyo gukorera umurimo w'Imana. Jambo la tatu tukasema mwili ni chombo cha kumtumikia Mungu. Ubu tugeze ku ijambo rya kane rero reka iryo duheraho tuvuge ngo umubiri ugira uruhare mu gakiza. Kwa sasa tumefika kwa jambo la 4 ambayo inasema mwili una maana ndani ya wokovu. Bajya barimo barandika nimukomeze rero mwandike tu. Wale walikuwa wakiandika muendelee kuandika, sasa tuende pamoja. Umubiri ugira kamaro mu buryo bw'agakiza. Mwili una maana ndani ya wokovu. Hano twasomye havuze ngo uyu mubiri wacu ntabwo ari uwacu ngo tukoreshe dushaka. Mahali hapa tumesoma Biblia imesema mwili huyu si wetu ili tupate kutumia vile tutakavyo. Ahubwo ni umubiri waguzwe uguguza agaciro kenshi cyane. Bali ni mwili ambao umenunuliwa kwa bei ya juu. Usomye Abakorinto ba mbere 15:42 kugeza kuri 44 komeza warebe. Hari turasangaho amagambo yingira kamaro k'umubiri. Tukisoma katika Wakorinto 12:42 tutapata umuhimu wa mwili. Havuga ngo umubiri uzazuka uyu mubiri usaza uzazuka mu buryo busha. Mwili huu utatufuliwa kwa namna upya. Uyu mubiri usaza uyu nguyu twambaye twavuze ko uyu mubiri ari ingando. Tumesema mwili huu ni hekalu. Uyu mubiri usaza uyu nguyu mwili huu ambaye unazeheka udasaza. Kutakuwa na mwili mwingine ambaye hauzeheki. Uyu mubiri worohera icyaha uzazuka ari uwera ukomeye ufite imbaraga. Mwili huyu wa upesi kwenye dhambi utafufuliwa ukiwa ni mwili ambao una nguvu. Ichogiye Biblia
Bibiliya avuga ngo jambo uwo azoba arimo aduhereza ijambo, dusa na jambo, tugendana na jambo. Biblia inatuambia wakati huo neno atakuja akitupea neno tukifanana na neno. Soma umubiri uzuka, soma 15:44 no ku 42 no ku 44. Yego. Aravuga ngo no kuzuka ko bapfuye niko kuri. Ngo no kuzuka ko bapfuye nuko niko kuri. Umubiri ubibwa ari uwo kubora. Uyu mubiri uyu nguyu twambaye uzajangwa mu butaka, kuko ni umubiri wo kubora, ni umubiri waturutse mu butaka, ni umubiri usaza, ni umubiri upfa. Ukazazurwa ari uwo kutabora. Uyu mubiri rero uyu nguyu uzavaho, uyu nguyu uzabora, ariko tuzahabwa undi mubiri utabora. Ubibwa ufite igisuzuguriro. Kandi uyu nguyu uzubibwa ari ugisuzuguriro. Ukazazurwa ufite ubwiza. Kandi uzazurwa ufite ubwiza bwawo. Ubibwa utagira intege. Uyu nguyu uzubibwa utagira intege. Ukazazurwa ufite imbaraga. Ariko uzazurwa ufite imbaraga. Ubibwa ari umubiri wakavukire. Reka ndamurangirizaho. Ubibwa uyu nguyu ari umubiri uno twavukanye, twebwe tuvuka tukava mu nda z'abamama. Uyu uzabibwa uyu nguyu ari umubiri wakavukire. Ukazazurwa ari umubiri w'umwuka. Ariko nuja kuzuka uzazuka ari umubiri w'iki? W'umwuka. Uzo ufite imbaraga z'umwuka, ntabwo ari no mubiri. Kandi uzo uyu nguyu uyobora uyu nguyu tuzaba twahawe undi mubiri wacu nyawo. Cyubahiro azoba ari cyubahiro, apana uyu mubona gucyo wavuye mu nda, ahubwo so dufite undi mubiri w'umwuka, kandi so tugenda n'imbaraga. Niba ariho umubiri wakavukire nushake rekeraho ngaho. Amen. Imana igweze umugisha. Niba ari umubiri wakavukire n'umubiri w'umwuka, rero uwo mubiri rero w'umwuka niwo tuzahabwa, niwo tuzabana nawo. Mwili huo wa roho ndio tutapewa, na mwili huo ndio tutaishi nao. Muri zavuza ngo iyo turya ni mwijuri wabo bihumbi. Mwimbaji akaimba mahali tunaenda mbinguni ni kwa maelfu na maelfu. Ibihumbi zagize gute? Maelfu ambayo wamefanya nini? Ibihumbi zanesheje rufunda kuzimu. Maelfu ambayo walishinda mauti na kuzimu. Ibihumbi zanesheje icyaha. Maelfu ambayo alishinda dhambi. Uyu mubiri rero, mwili huu sasa, akamaro ko mugakiza kawe nuhuhe? Umuhimu wa mwili huu katika wokovu ni hapi? Uyu mubiri, mwili huu ni umwuka yibera, ni mahali Roho Mtakatifu anaishi, ni ngando, ni hekalu. Nizo zatumye birizi witwa ngo uyu mubiri wacu ko ni ishengero y'umwuka uwite kuri muri. Na ndio maana Biblia inasema mwili huu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mugiye tugutwaye nabi, wakati ambao tunauchukua ambao haistahili, nababwiye ko tuzahubazwa. Nilikwambia kwamba utaulizwa mwili. Mugiye tukoresha ibitari byo, wakati tunautumia mambo ambayo hayafai, tuzahubazwa. Tutaulizwa mwili huu. Uyu twauhawe, mwili huu ambao tuliupewa kugira ngo uje kutubera ingando, ili upate kuwa hekalu kwetu, cyangwa se ubishengero, ama iwe ni hekalu y'umwuka wera, Roho Mtakatifu. Mugiye tugufata, wakati ambao tunachukua mwili huu, tunaufanya na mambo ambayo hayastahili. Tuba twimuye Imana muri twebwe, tumehamisha Mungu ndani yetu, tukaujana mu bindi, tunapeleka mahali pengine. Iki uzabana umuntu arimo akora icyaha, wakati utaona mtu akitenda dhambi, azaba yaravuye mu Mana, atakuwa ametoka katika Mungu. Urya tukamwiga yandi makuru, mtu huyo usimfikirie habari nyingine, tukanamutekereza ibindi, hata usimfikirie sana. Ujya ni umunyabyaha, huyo ni mwanadhambi, yimuye Imana, yeye ametoa Mungu ndani yake. Nubona umuntu karabesha, ukiona mtu anadanganya, uzamenya ko yimuye Imana, ujue ya kwamba Mungu hayuko tena ndani yake. Nubona umuntu karasambana, ukiona mtu anazini, tukamutindeho, usikawie kwake sana, huyo hana Mungu ndani yake. Nubona umuntu kararoga, ukiona mtu anako ndani ya uchawi, tukamutindeho, huyo usikae sana naye, huyo hana Mungu ndani yake. Mumubiri muri we, mwili wake tamukurimo, hakuna Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Ariko sanga umuntu batinze ku muntu, lakini unapata wamekaa sana kwa mtu akimwongelelea. Hari ibintu zatangaje gezana muri Kenya. Kuna mambo ambayo nishangaza wakati nilifika Kenya hii. Wacu
wetu wageze ubona abagore b'abashi bazamutse ko baje Makenda, ulikuwa unaona wake za watu wakienda Makenda huko, bakazamuka badefirije imisatsi, wanapanda wakiwa wameshuka nywele. twagaze tubita gute? Bamayinja. Haba ni bamayinja. Hao walikuwa ni makahaba. Ariko dushikino, Lakini cha kushangaza tulipofika huku, bibi mucho, ikawa ni mira, bibi bisanzwe, ikawa ni mambo ya kawaida. none ubunyine Kwa sasa n'abagabo nabo hata wazee babaye bamayinja nao wamekuwa malaya, ko baradefiriza wanaanza kushuka nywele. abagabo. Nani wazee ni mwanaume mzima. Ejo bundi nabonye umugabo umwe, Juzi jana nikaona mwanaume mmoja, yamagese za binemza musika binemza shikabzira mu mutwe bizawe, yale ambaye mnaweka kwa nywele ya mnyeusi naitwaje? hey, Dai. Ebu kanta niyo yirabura mutwe musazamu windu, hiyo ndio inafanya nywele kwa nyeusi sana. na amasanga umugabo Nikapata mzee na ni mzee, yamaye kubita mu mutwe akaweka kwa nywele yake. no. Ikawa nimeshangaa sana, umugabo na ni mzee mzima. birafumi, Nikashangaa sana, ndahumirwa nikashangaa sana. umuntu umugabo Mtu mzima yashize kanta mu mutwe, ameweka hizo katika nywele yake. cyo ni kimwe cyampumiye. Hilo ni jambo moja ambalo nishangaza. Icyakabiri, Jambo la pili, nabonye ubundi ibindi ko mbabwiye si umusho washo w'abanyamurenge. haya ambayo nawaambia si mila yote ya Wanyamulenge. Abantu za kuvuga ngo umusho washo w'abanyamurenge si umusho w'abanyamurenge. Watu wanasema mila yote ya Kinyamulenge si mila ya Kinyamulenge ambayo tunasema. Tamu mtu munyamurenge uzutobora amatwi. Hakuna Mnyamulenge ambaye anaweza katoboa masikio. Ariko hano Lakini hapa umwana mukuvuka bagatobora amatwi. mtoto akizaliwa masikio inatobolewa. Ejo bundi nabonye umugabo watoboye amatwi. Hata juzi niliona mzee ambaye ametoboa masikio. Umugabo Na ni mzee mzima watoboye amatwi ambaye ametoboa masikio. bamayinja binjiye mu ikanisa. Ukahaba umeingia kanisani. Bamayinja binjiye mu ikanisa. Ukahaba umeingia kanisani. Narahumiwe. Nikushangaa sana. Ejo bundi nahura n'umwana w'umusore basha. Juzi nikapatana na mvulana. Jewe ngasiza amenya amazina muramba bari. Mimi wasijuange majina. Narije mwanyije ubu nsangamo ku kantu. Niliingia kwangu nikapata jambo hilo. Umuti murambwira ngo ngate. Moyo kaniuliza nitupe hii. Bona ngaturakorwa n'umugore. Nikaona tutakosana na mke wangu. Kandi ufi ibintu bimwe by'ubusa. Na tukizozania mambo madogo madogo. Arakantu kwaza kupita byo kumunwa. Kuna kitu ambaye anapitia kwa mdomo. Bakita gute? Ye. Na amasango muko agende ku. Nikapata kijana akienda kijipaka kwa mdomo. Iminwa yatukuira. Anapaka mdomo ikawa nyekundu. None yazashika mu bantu sangu. Akifika kwa wengine anaanza Urabumba kangwase ko nivumbi tinjira. Namenye se yagiye igikoko cy'indani yabaye ibiziro yagiziki. Nawo ngaje kwitegereza sanga yakubise irangira. Mimi nilipoangalia nikapata amepaka rangi hiyo ya wanawake. Ngo umugabo. Anasema eti na yeye ni mwanaume ndani ya wanaume. Ibitangaza zarabaye. Narahumiwe muri Kenya. Hiyo ni mshangao sana. Muri Kenya narahumiwe. Kenya hii nilishangaa sana. Kenya narahumiwe. Kenya hii nilishangaa sana. Abantu muri Kenya turabahonyeje cyane. Watu wa Kenya tunawakanya sana. Imana ibarinde kabisa. Mungu awalinde kabisa. Amen. Amen. Cyane amen. Amen. Wo ni umubiri. Huo ni mwili. Umubiri. Mwili. Umubiri ntabwo twawuhawe. Mwili hatukupewa ngo tukugira igikoresho cya Satani. ili tupate kuitumia kama chombo cha shetani. Ahubwo Yesu yagiye ku musaraba. Bali Yesu amesulubiwa Aja gushungura no mubiri ili apate kukomboa mwili huu wetu. Kutumwe na mbabwiriza azaza bikogwa. Jumapili niwaambia dhambi ambayo ilikuwa inatendeka. Imana ambaye Mungu akawa amekasirika. Bituma Imana yohereza umwana wa Yesu Kristo. Ikasababisha Mungu kumtuma mwanawe Yesu Kristo kugira ngo aje kugura uyu mubiri ili apate kukomboa mwili huo. None kandi Na tena sasa uko turiko tubireba cyo mu isi y'umwuka vile ambavyo tunafanya katika ulimwengu wa kiroho, abantu kandi kubamira kandi gacage cy'Sodoma. watu wanakuwa kama wakati wa Sodoma na Gomora. Abantu bakora ibizahakana. Watu wanatenda dhambi ambayo iko hali ya juu. Mubirebe mu buryo bw'umwuka. Mukiangalia katika ulimwengu wa roho. Ariko hano hanze Lakini hapa nje ni demokrasi. ni uhuru. Demokrasi. Ni uhuru. Ubwigenge.
Demokrasi mu kanisa, demokrasi mu muryango. Uhuru katika kanisa, uhuru katika familia. Biblia inaniambia ngo umugabo azokomeza umugabo. Biblia imeniambia mwanaume atabaki kwa mwanaume. N'umugore azakomeza umugore. Na mke ataendelea kuwa mwanamke. Kuko birisivuga umugabo. Kwa sababu Biblia inasema mwanaume ngo ni umutwe w'urugo. Yeye ndiye kichwa cha nyumba yake. Mwumvise? Masikia? Ntabwo umugore azaba umutwe w'urugo. Hakuna wakati mke atakuwa kichwa ya nyumba. Ntabwo umugabo yemerewe kwirikwana umugabo. Na mke haruhusiwi kufukuza mume wake. Ntabwo umugore yemerewe kwirikwana umugabo. Mke haruhusiwi kufukuza mume wake. Kubera iki mwabirukanye? Kwa sababu gani mmewafukuza sasa? Kubera kuko mwimiye Yesu. Ni kwa sababu hakuna Yesu ndani yenu. Sio kujambo rya kabiri, jambo naresonye rintera ubwoba. Jambo hili nilisoma nikawa na hofu sana. Jewe nzangira inzira hamwe numva ku kibazo kiba. Mimi nafikiria shida ubuzima bwo mu mwuka. Nafikiria maisha ndani ya kiroho. Alafu wasana kama ku murongo. Wanapanga kwenye foleni. Aba mama afakazi bameze kabande. Wamama wajane kama wakina Tabita. Ba Maria bazahita baza. Maria watakuja. Bana bazahita baza. Wakina Hana watakuja. Mrekembe kubabwira kuri Hana umupfakazi. Atamaze imisi y'amagenda za muzu y'Imana. Atenda katika Hana mjana mbarikani. Akazasenga amagara Imana. Akaomba akaita Mungu. Hana umugore mupfakazi. Alikuwa ni mjane. Wafakaye ku myaka mike cyane. Ambaye alikuwa ameachwa akiwa na miaka midogo. Alikuwa yemera kuja muzu y'Imana. Lakini akakubali kuingia ndani ya hekalu. Ararira. Akalimulilia Mungu. Arasenga. Akaomba Mungu. Ariko muri kino gihe. Lakini wakati huu umugore mugugira gucyafakara gucyabukea gusa. Mke akiachwa kidogo hivi. Akamenyesha abagabo batatu rimwe. Wanaume watatu wanaingia mara moja. Ukibagwa ku bana baza bafakara. Unasahau ya kwamba wakina Hana walikuwa wajane pia. Sinigeze kubabwira muno. Kuna wakati nimewaambia hapa. Umugabo mwashamba nishaza kuzama kuru paste. Mama moja akanikatisha kaniambia unajua habari. Bwana hari umugore wirukanye umugabo amukura mu nzuye. Hapa kuna mama ambaye alifukuza mume wake kumtoa kwa nyumba yake. None yafashe gahunda ngo kuzosambanya pastor bose uyu mu. Sasa amekuwa na mpango wa kuzini na wachungaji wote katika kijiji hiki. Ndamubwira ngo nguru. Nikamwambia huyo. Ayo mapepo azomutwika. Mapepo hayo yatamchoma mwenyewe. Azomutwika. Atamchoma. Kubera ko no mugamba. Kwa sababu ilikuwa ni mpango wake. Ugeraho si mwiza. Na si nzuri. Tiyo ugeraho. Hawezi akafika kwa lengo lake. Tibishoboka. Haiwezekani. Siko amagambo ayo menshi kandi ijambo so turekeze cyo kujambo rya gatanu. Tuingia katika neno la 5. Umubiri angaha anarinsonya amagambo narimvuze. Mara hapa nilikuwa nimesoma maneno haya. Twayasonye mu Korinto. Tumesoma katika Wakorinto. Ijambo rya gatanu. Jambo la 5. Umubiri mwili ugomba kuba igitambo kizima. Lazima uwe dhabihu. Paulo yandikiye Abaroma. Paulo akawaandikia Warumi 12:1. 12 na haya yake ya kwanza. Mutanga imibiri yanyu ibitambo bizimwa bishimwa n'Imana. Toeni mwili yenu wa dhabihu ambayo inafurahiwa na Mungu. Kugira ngo utange umubiri wawe igitambo kizima. Ili upate kutoa mwili wako wa dhabihu nzima. Imana ikazigikora. Ambayo inafurahiwa na Mungu, Mungu apate kuitumia. Mambo yanakuwa namna gani? Nugufata wewe. Ni kujichukua wewe. Ukishira mu Mana. Unajiweka ndani ya Mungu. Yohana yanditse gute? Yohana kaandika namna gani? Yanditse gute Yohana? Yohana kanakiri namna gani? Azango ni mwaguma muri. Akasema mkibaki ndani yangu. Amagambo yajagira gute? Maneno yangu yatafanya nini? Ni mwaba muri jewe. Mkiwa ndani yangu. Hanyuma magambo yaje akaba muri. Na maneno yangu yawe ndani yenu. Musabishe mushaka cyose. Ombeni yale ambayo mnataka yote. Muzogira gute? Mutafanya nini? Apana ngabajya mugenda amasengesho afite ibirozi. Si wale wanaenda katika maombi wakiwa na uchawi. Tumenye ngo nabanyamasengesho. Tujue ya kwamba ni waombezi. Abandi nabo ko baragenda basambana. Wengine wanaenda wakizini. Muzumba za masengesho. Katika chumba cha maombi. Abandi tuzi no ko barasenga. Wengine tukijua tunajua naomba. Bafite urugambo. Wengine wana masengenyo. Bamukurirwa bagomba gukira abadima. Wanashinda wakihukumu wengine. Wengine wanaomba. Kila tuzo kusanga mutunga Imana muri mwe. Akasema muwe na Mungu ndani yenu. Ngo magambo yaje ni yaguma muri mwe. Maneno yangu akibaki ndani yenu. Nanje kaba muri mwe. Nanyi nakuwa ndani yenu. Kwa musabisha mushaka shose. Ombeni yale mnataka yote. Kubera iki muzosabisha mushaka. Kwa sababu gani mtaomba yale yote mnataka? Nuko muzomutuzima. Ni kwa sababu mtakuwa mpenda Mungu. None wosenga udatuzima kama kuzusenga. Hawezi kuomba kama upendi Mungu. Kama ni kuomba na shetani anaomba sana.
wala kuabudu sio njia ya uzima pekee. Sio hivyo. Ya usijivune. Wewe kweli. Kama ni kuimba na shetani anaimba sana. Wala kuimba sio njia ya uzima, nakwambia usijivune. Tangi mibiri yanyu ibitambo bizima. Toweni mwili yenu iwe dhabihu ya kutosha. Bizima ni Imana ambaye Mungu anafurahia. Niko kuyikora kwanyu gukwiye. Hivyo ndio kuitumikia kwenu kunatosha. Lazima nichubahirize. Haleluya. Mwekoresha imibiri yanyu biteye isoni. Acheni kutumia mili yenu mambo ambayo ina aibu. Ubu ngubu urimo gufungura akantu. Kwa sasa unafungua kitu. Ngo usanga abagore bose biyambitse ubusa. Unapata wamama wote wamejivika uchi. Abagore biyambitse ubusa. Wamama wamejivika uchi. Kandi barangiza. Na alafu tukazana ugatuti twese. Tunakuja hapa katika madhabahu sote. Bisanzwe. Mambo ya kawaida. Nta muntu uvuga undi. Hakuna yule atasema mwingine. Kuzana mwikanisa ha. Kukuja hapa kanisani siko kuja mu ijuru. Si kwenda mbinguni. Sinabwo Kristo. Na sio Ukristo. Oya. Sio hivyo. Kuzana mwikanisa. Kukuja hapa kanisani. Siko muzi ngo Kristo kwa siku yano. Mnadhani ya kwamba Ukristo wote uko hapa. Muzi Kristo ngo bano. Mnajua Ukristo uko hapa. Ela sela veri meriga ete beza la for wirigas zongoloma eberi de la forgas zangi ningi ya kozobari dere verigas. Mutangi imibiri yanyu ibitambo bizima. Toweni mwili yenu iwe dhabihu. Undi kandi mutangi zanyu zose. Pia toweni yenu yote. Izubwenge, mambo ya hekima, izubushobozi, mambo ya uwezo, mbaraga zanyu na nguvu zenu zote muzitange kugira ngo muhashe gukora ivy'Imana. Mutowe ili mpate kutumika yale Mungu anataka. Uburyo mugomba kwirinda, mugomba gutanga imibiri yanyu ngo ibitambo bizima. Vile mnafaa kutoa mili yenu iwe dhabihu tosha. Nukuyirinda, kujilinda ibyaha byose, dhambi zote, ubusambanyi, zinifu, ubusinzi, ulevi, urugambo, sengenyo, shari, wivu, macakubiri, matengano, zangano, usuda, ubwibzi, wizi, uburozi, uchawi, biriya vyose. Hayo yote ambayo tumesema. Yanditse mu gitabo cy'Abagalatia. Haya yameandikwa katika Wagalatia. Gondera ingeso za kamere zose ngize. Ona matendo ya utu ndio haya. Muzirinde. Hayo yote mujihadhari na hayo. Mukore ibikwiriye imbere y'Imana. Mufanye yale ambayo yanastahili mbele za Mungu. Kugira ngo muheshe Imana icyubahiro. Ili mupate kutukuza Mungu. Muri byose. Katika mambo yote. Jambo rya gatandatu. Jambo la sita. Umubiri ushobora kuba inshuti. Mwili unaweza ukawa ni rafiki. Cyangwa ukawa umwanzi w'umwuka. Ama unakuwa ni adui wa Roho Mtakatifu. Dezimana icyubahiro. Sifa kwa Mungu. Dezimana icyubahiro. Sifa kwa Mungu. Uyu mubiri, mwili huu ushobora kuba umwanzi w'umwuka. Unaweza kuwa ni adui wa Roho Mtakatifu. Cyangwa ukaba inshuti y'umwuka. Ama unakuwa ni rafiki wa Roho Mtakatifu. Vipi sasa? Muke uyu mubiri wawe, wakati mwili huu wako ukoresha ibikwiriye, ambaye unautumia mambo yanastahili, ni inshuti y'umwuka, ni rafiki wa Roho Mtakatifu. Ukukomeze dukoranye neza. Mimi nikifanya na mchungaji vizuri, inshuti yanje, ni rafiki yangu. Ariko ngiye muserzano hanze, lakini nikienda nikimwongelea hapa nje, kagenda mutuka muvuga na naenda na mtusi nikimwongelea mabaya, umwanzi wiwe, mimi ni adui wake. Azerekeria nati neza, yeye ataangalia huku na mimi niangalie huku. Nimero ntabwo zivuye, namba hazifanani, nimero ntabwo zivuye, twarashanye, nambari hazifanani, twaratandukanye, tumeachana kabisa. Ariko mu gihe, lakini wakati tuzoba tuko tuvugana neza, tutakuwa tunaongea naye vizuri, tuko turamukanya, tukisalimiana hivi, inshuti yanje, rafiki yangu. Shoge abagabanya munenge gasobo ni wacu, wakati wao mkawanya munenge wanasema utakaza kabiri mwika, mwingine anagawia mwingine ngombe, mwingine anamgawia ngombe, unapata wamegawiana, wengine wanapeana wasichana. Anasema mimi niko na mtoto kuja kumchukua. Kwa sababu gani? Kwa sababu alikuwa na upendo. Upendo tukiweka katika umwuka rero, roho sasa ahuri mahali huko utangiki, unatoa nini? Tanga urukundo, unatoa upendo, ibishimo, furaha, amahoro, amani, umunezero, furaha tele, neza, kujisi vizuri, ingeso nziza, tabia nzuri. Biriya byose, hayo yote iyo hari umwuka, kukiwa na Roho Mtakatifu, byose biramanuka, yote anashuka.
kandi na tena mugira inshuti, inakuwa ni rafiki. ariko iyo bidahari, Lakini kama hakuna, iyo bidahari, wakati hakuna, ugafata uyu mubiri wawe, unachukua mwili wako huyu. reka nkubwire ikintu gikomeye. Hata nikwambie jambo kubwa. Reka nivugire ngo komesi turi kumwe hano. Hata nizungumuze kwa ambaye tuko naye hapa. Kuri uriya mugore wawe umuca inyuma kabimenya. Huyo mke wako kumpita nyuma najua. Mwamushwana. Mmekosana. Kuri awo mwimizo kurya. Ukimnyima chakula, Mwamushwana. mmekosana. Kuri abari abana bawe wabyaye. Watoto wako hawa ambao umezaa, wobima kubambika no kubigira. Usiwavalishe na kusomesha. Mwamushwana. Mmekosana. Umubiri nawe, mwili nao sasa, iyo wimizao, usipoupea mambo yake, mwamushwana. mmekosana. Iyo ufashe uyu mubiri, ukichukua mwili huu ukaukoresha isoni nke, unatumia mambo ya aibu ndogo, ukaukoresha ibibi, unatumia mambo mabaya, nukwangu uyu mubiri, kumaanisha mwili huu mwamaze kushwana nawe, mmekosana kabisa. Wagalatia hadusomere Abagalatia 5:17. Wagalatia 5:17. Ibyifuzo umubiri, yale ambayo yanatamani mwili, bigwanyiza umwuka, yale yanapiganisha ya roho. Umukristo agomba kwiga, Mkristo ni lazima asome kuyobora umubiri wiwe, ili apate kujua kuongoza mwili wake. atari uko umubiri ugomba kumuyobora, si ati mwili ndio upate kumuongoza, ahubwo agomba kugenzura umubiri we, bali yeye anafaa kuchunguza mwili wake, atagomba kurekerera umubiri we ngo umuyobore, na asifai kuachilia mwili wake umuongoze. 7:15 5:17. kuko kamere arikiriza umwuka yanga, yifuza ibyo kamere yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, uko ibyo bihabanye, ibyo birahabanye, nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora, nicyo gituma ibyo mushaka gukora ataba ari byo mukora. ariko niba muyoborwa n'umwuka, lakini kama mnaongozwa na Roho Mtakatifu, timuba mugitwagwa n'amategeko, hamuongozi tena na sheria za dhambi. dore ibyo kamere irarikira, Sasa ona mambo ya utu ambayo anatamani: gusambana, zinifu, no gukora ibiteye isoni, byose, na mambo ya aibu ndogo ndogo, n'iby'isoni nke, na haya yote aibu, gusenga ibishushanyo, no gusenga bya bishushanyo, kuabudu sanamu, no kuroga, no kuroga, uchawi, kwangana, no kwangana, no gutongana, no gutongana, n'ishari, na wivu, n'umujinya, n'umujinya, na hasira, n'amahane, n'amahane, na mambo ya no kosana, kwitandukanya, no kwitandukanya, na kujitenga, no kwirema ibice, no kugenda mwirema na ibice, kujitenga, no kugomanwa, no kugomanwa, na usuda pia, no gusinda, n'ibiganiro bibi, n'ibiganiro bibi, n'ibindi bisa bityo, n'ibindi byose, na mengine kama hayo. ndababwira hakiri kare, Nawaambia mapema, mwuvyo mburo ndababurira hakiri kare, nawaambia mapema, kuko nababwiye kera, kama pia niliwaambia enzi, yuko abakora ibisa bityo, wale ambao wanafanya kama hayo batazaragwa ubwami bw'Imana. Amen. tibazaraga ubwami bw'Imana, hawataurithi ufalme wa mbinguni. kwitabwaho. Mwili unastahili kuangalia vizuri. Umubiri ukeneye kwitabwaho, Mwili unataka ujali, buriya urasabwa, unaombwa kugwana gukorera umubiri kugira ngo uyu mubiri udateshuka ugakuroza mu moshi, kupigana ili upate kuongoza mwili huyu upate ukupotosha, kuko nugendera ukareka umubiri ugakora ibyo ushaka, kwa sababu ukiachilia mwili ufanye mambo ambayo unataka, ejo uzosanga waguye mu moshi, kesho utapata umeanguka. reka nkubwire, Acha nikwambie hivi, uyu mubiri, mwili huu ukeneye kurya inyama za buri munsi, unataka kula nyama ya kila siku, ariko nujya inyama za buri munsi uzogwara amaguru, lakini ukikula nyama ya kila siku utagonjeka miguu. muzi gute? N'ingwara zifata mu munani, zigenda ifata hano mu ngingo. Hiyo ni ugonjwa ambaye inashika katika sehemu za mwili. Ugasanga amavi yarabyimbye, Unapata magoti yamefura, yarabyimbye, hapa katika miguu imefura. ugasanga umuntu yabyimbye amaguru, Unapata mtu amefura miguu, ugasanga inda iriyo ngiyo, unapata tumbo ndio hiyo. niki
Ni nini? Yarwaye gute? Amegonjeka ugonjwa huo. Kwa sababu gani? Yeye anaendelea kula nyama kila siku. Kuku za 50 yeye anakula. Ibishimbo bagize batekesheje za koka. Maharagwe ambayo imepikwa kutumia koka. Akaguma gusakahiriwe gusa ni kukula. Yeye tu ni kukula kila kitu ambaye ameona. Ingurube nizibona shibonye gusoma kahira. Na ingurube ndi inaona kila kitu inakula. Mwasoma akamaro k'ingurube muri mu gitabo cha Moyo wa Mutu. Umeshaisoma umaana wa nguruwe hapa katika kitabu cha Moyo wa Mutu. Ngo ni cyaha kiza cinjira muntu. Hiyo inasema kama ni dhambi. Kimweza gusa kurya uzabonye. Ni dhambi ambayo inaingia ndani ya mtu inampea kula kila kitu ambaye anaona. Ibintu zose. Mambo yoyote yanapata anakula. Ibije byose birimo. Yale yote ambaye anakuja yeye yako ndani yake. Uretse umubiri wawe ukawurekera. Ukiachilia mwili wako. Umunsi umwe siku moja ahantu nigeze ko rizamuje nako rizamwana muri Kenya. Kuna mahali mimi waifanya kazi ya usiku. Hari akahawa kawa sukari cyane ndani. Hapa kawe ndani. Hari umwana umwe n'umusore umuhungu umurundi gira ngo ari umuhungu umurundi. Alikuwa ni mvulana wa huko kutoka Burundi. Wa muhungu mvulana huyo yanteye ubwoba nabwiye Serugaba umunsi umwe. Nikamwambia Serugaba siku moja. Ndamubwira ati muhungu amapepo mubamo. Nikamwambia kijana huyu mapepo ambayo iko ndani yake. Nikagiye muri Tanganyika kaja mu kuzimu kwa Tanganyika afata mapepo yo muri Tanganyika. Ni kama ilienda kuzimu akaingia huko katika Tanganyika akaleta mapepo yote ndani yake. Nabonye umunsi umwe nikaona siku moja. Na nahiri aho ngaho. Mimi nilikuwa nimeshinda hapo. Pashitse nilipofika na amahoro. Ni amani ni salama. Nje kubona mbona asose umwana w'umukobwa. Nikaona mtoto msana ametoka hapo ndani. Aragiye nimbaga baranye ni sawa sinzi. Sijui kama alikuwa amelala na yeye. Aranzanga zarambwira ngo akakuja akaniambia. Ngo ari umushitsi afite. Akaniambia ana mgeni. So na amahoro. Nikamwambia ni sawa. Gira gucya mbona hano muzukwana hano haba Uba. Hapa nikaona Uba imekuja. Bonizanye umukobwa. Uba ikakuja na msichana. Kamushikisha. Kamufikisha hapo. Bona ramanuse isho ya Uba. Akashuka akalipa Uba. Alijanye mwana w'umukobwa. Akaingia na msichana. Baragije. Wakaenda huko ndani. Nyuma masaa 3. Nyuma ya masaa 3. Arasoka. Akatoka. Wa mukobwa aragenda. Msichana huyo akaenda. Ubwo nageze sizeri. Nilikuwa nimefika saa 12 saa moja hinje umukobwa saa 3. Saa moja kaingia msichana yakaenda. Hazundi. Kwa kuja msichana mwingine. Haje kwa saa 6. Ilipokuwa kitu kama saa 6. Yaragi. Alikuwa ameenda. Hazundi. Kukakuja mwingine. Haje kwa masaa 9. Ilipofika saa 9. Yaragi. Huyo alikuwa ameenda. Hazundi. Kukakuja mwingine. Natasha bari kumwe nao. Mimi nilienda nyumbani wakiwa na yeye. Nabwiye Serugaba ngo umuhungu. Nikamwambia Serugaba mvulana huyu. Pepa mulimo. Akona mapepo ndani yake. Serugaba ngo tuzomusenge. Ndamati sinurwa. Serugaba akaniambia tumuombe, nikasema siwezi nikamwombea. Huyu satani yaramufasha mwari kama. Shetani amemchukua ameingia ndani yake. Mapepo mulimo. Yeye ana mapepo ndani yake. Kugira ngo gwana mapepo y'umuntu. Ili uanze kupigana na mapepo ya Mungu. Imana kamwirukwana. Ambaye ametoa Mungu ndani yake. Genda uje gushaka. Enda utafute. Bano bari hanze. Wale ambao wako hapa nje. Bano bose bari hanze. Hawa ambao wako hapa. Bazane ku Mana. Walete kwa Mungu. Na abangaba. Lakini hawa. Igihugu cyabo kivugira mu Imana. Ulimwengu wao Mungu haongei. Basa na banyina n'abakizwa. Baba zao na mama zao ni waokovu. Bavuye ku Mana. Lakini wametoka kwa Mungu. Bambara kamere y'umubiri. Wakajivika umubiri bakoresha icyo ushaka. Mwili unawatumia yale ambayo unataka. Timugaheza umubiri wanya mwanya muto. Mwili wenu msipe muda mdogo. Ngo bakoresha ushaka. Ili mwili wenu upate kuwaongoza. Nimuwemerera ngo bakoresha ushaka. Kubalia mwili huu upate kuwatumia vile unataka. Tuzobasanga ku mbuga mwambitse ubusa. Tutawapata katika group mkiwa uchi. Tuzobasanga hano hanze ko bafata kuko bagenda bakubita ipasanga mugenda musambana mu. Tutawapata hapa nje mkianza kulewa, mkianza kufanya uzinifu. Mungati tukimenya aba Frode n'abatari ba Frode abakobwa bose gaje mu tubari. Siku hizi hatuwezi jua ni wakinani wanafanya wanatumia pombe. Abagabo bose bari mu tubari. Wazee wote wako ndani hapa. Ndimukubona bamwe ntibagenda gusenga ngo bagiye kureba kabumbu nangwa abagabo basho mu kabumbu bagiye mu kabumbu. Wengine wanasema sasa wameenda kuangalia mpira. Bakagenda bagaforodi zoga. Wanaenda kimbia wanatumia pombe. Bakagenda bakazana ziraze senika ila tangawizi. Alafu anachukua tangawizi na tungurusumu. Anachukua na kitunguu saumu. Bamara bakaza bazazi kanja. Alafu anaanza kutafuna.
ngo namwoye siki Energy. oya ye ngo namwoye tangawizi ngo twatwikiye ngo gasha bado cyatangawizi Mimi nimekunywa tangawizi kusukuta marino pumuro yeye anatafuta vile harufu hiyo itaisha ili apate kuingia kwa nyumba. Kwa nabo bakabasha bayiko umuri Nanyi mnasema wewe umeenda kuangalia television zifite nani mshango wifi nuweni TV mweke wifi mwanze kuangalia mpira. Lazima muje mukabari. Si lazima muende bako kuangalia mpira. Abakobwa sikiwa ta saa 6. Wasichana nanyi mnaingia kwa nyumba saa 6 usiku. Wakazi kawe ngo twagira ngo twagize jamu. Kazi jamu imekuwa. Hano abeni ho bajameze gute saa 3 mwashite muri. Hata kuwe na jamu ina gani lazima saa 3 umeingia kwa nyumba. Ese ubundi mwabagabo muzamu kontrol iyo bakobwa banyine bashiki banyoza birigwa. Nyinyi mnajua ni wapi wa sister zenu wanashindana. Muzamu wa kontrol mukawareba neza. Kwa ukweli mnaangalia ni wapi ameshinda. Iyi mibiri mwili huu ni tutareba neza ngo tuyikoreshe Imana ishaka. Tusipochunguza tutumie yale Mungu anataka. Tukoreshe ivyo ushaka. Kwa ukweli mwili huu utatutumia vile unataka. Ya. Sasa tukeze kujya kangahe? La 8. Ya 7. Turangisha 6. Tuye kujya 7. Umubiri ukenera kwitabwaho niko twari tuvuze. Tulikuwa tumesema mwili unastahili ujali. Ari bamwe bagora za mwishyira mu nzu nabivuze nani yinga. Kuna wale wanakaa kwa nyumba hata Jumapili nizungumza hayo. Akama ryama ngo reka nduhuke. Anasema hata nipumzike. Uruhuke. Upumzike kweli. Umubiri ukeneye ko nyine uruhuka. Mwili ndio unastahili upumzike. Ariko se numara kuruhura. Lakini sasa ukipumzisha mwili, ifaida ya kuruhura ni hii. Faida ya kupumzika kwa mwili ni gani sasa? Ni yewa. Akamaro kuruhura umubiri ukaruhuka ukajya mu kasinzi ukicuka sugasinzira tuje mu kazi. Ni faida gani ya kupumzisha mwili? Usiende kazini, usiombe, usiimbe, usifanye chochote. Mwikene kwitabwa neza ukene kuruhura ariko kandi mwili unastahili ujali lakini umenya ngo se uruhuye umubiri mu buhe buryo. Ukipumzisha mwili ujue sasa nimepumzisha kwa njia gani. Itakabiri umubiri ukeneye kurya neza. Jambo la pili mwili unastahili uulishe vizuri. Daniel anavuze ngo Daniel akasema hivi. Sasa Daniel avuze utanye. Daniel alisema nini? Yagize umugambi kutagira gute. Yeye alikuwa na nia ya kufanya nini? Ukutuziandurisha ya kutokula chakula chochote cha ufalme. Na mwami icyo muzamurya. Nanyi mlijua chakula ambacho mnakula? Mrakisho muzamurya. Mnajua yale mnakula? Muzamure bizo muzamurya neza ko bitandujwe. Mnaangalia yale mnakula kama ni gani? Muzamure bizo muzamurya ko bitandujwe. Nyinyi mnaangalia yale mnakula na kama hajachafuka. Ijambo norijamo. Neno hili nikiingia ndani tunaweza tukabadilisha mada yetu. Muzamure bizo muzamurya ko bitandujwe. Yale ambayo mnakula mnaangalia cyangwe ama umubiri ugomba kukwirinda. Mwili unastahili kujihadhari. Umubiri iyo waurinze bibi n'ibyaha, mwili ukilinda maovu na dhambi, uzugira imbaraga, mwili unakuwa na nguvu. Nicho cyatumye Kalebu avuga, na ndio maana Kalebu akasema, yabwiye Yoshua, akamwambia Yoshua, aramubwira ngo zambaraga nalifite kiri Kadeshi, akamwambia nguvu zile ambazo nilikuwa nazo wakati nilikuwa Kadeshi, hata wa leo nina nguvu hizo. Kwa sababu alikuwa akifanya hivi, anashika silaha. Ariko mugusanga umugabo kubera kurya nabi, lakini siku hizo unapata mwanaume kwa sababu ya kula vibaya, ngo umugore tiyo mutekera mu nzu ngo amuhishize ngo bana mugende mutekereso. Anasema enda mkapikie baba yenu, naambia watoto. Mutekera so bana. Watoto wapikie baba yao. Au mugore guteka imboga mu nzu zyo nyida. Badala mwanamke upike mboga kwa nyumba. Ngo mugende muje kuzana imboga na kwibarabara. Enda mkalete mboga hapo kwa barabara. Kwibana gutekera imboga urya. Kwa barabara ndio tukupikia mboga ambayo utakuwa. Imboga zo kwibarabara. Ambayo unapea mzee wako mboga za barabarani. Wamaruka musanga umugabo. Alafu napata mwanaume.
Yagwa makonyange. Yeye amegonjeka kila mahali. Agikomeye. Yeye hana nguvu. Asigaje ibyo kujimwa kama sinzira gahondobera. Yeye anakula chakula moja unapata melala kabisa. Kaisha muntebe ngumugongo washitse. Unapata zika kwa kiti. Ngingo zarashitse. Sehemu za mwili zimekuisha. Kuberiki. Kwa sababu gani? Yariye nabi. Yeye amekula vibaya. Tujite kumuneza ngo agobure neza. Yeye hakujali mwili wake aupe manufaa mazuri. Nimbaraga zumuka nazo. Pia na nguvu za Roho Mtakatifu. Pia zimeisha. Zarashize. Nguvu za kiroho zimeisha. Hana hizo nguvu. Tasoma ijambo ry'Imana. Yeye neno la Mungu asomi. Tasenga. Haombi. Tamusi numwagira muzume wa mafungo. Hakuna siku hata moja na mafungo kwake. Tamusi agira muzume wo gusenga n'abana. Hakuna hata siku ya kuomba pamoja na watoto kwa nyumba. Siko tugwani wacu. Siku yetu kuna vita. Nungu Imana tuchinzika tugereza iwacu akaboneka. Hata saa hii Mungu afanye vyema kwetu kupatikane. Ukutambara zo gutahaza. Wanawake wanaosema mimi siendi huko. Kuberiki. Kwa sababu gani? Nyine arashobora agenda ashikahinge. Sasa akienda hataweza kulima. Imbaraga zose yazicaguye n'abahangaha. Nguvu zote alizitumia vibaya hapa. Ibiryo bimwe bajya bibi. Kwa chakula zingine mbovu ambayo wanatumia. Udukoko twavute bateye imiti na gatanu. Kwa kuku ambaye zimedungwa dawa Ijumaa. Kana kazingo bakatujya. Ikifika Jumanne anaanza kukula. Amagi bamukotera amasindano nijoro. Mayai inadungwa dawa usiku. Gacha mu gitondo akazana ku isoko. Asubuhi inakuja kwa soko. Ngoje nguzanga buri mugabo wanje amagi. Mimi na mzee wangu mayai. Ariko karibu. Lakini karibu. Ngojewe ndashafite zambaraga. Akasema mimi nguvu zile bado niko nazo. Karibu yazaye kungusa kuchaki. Karibu alikuwa anatingika hivi. Akumba mashindikani yoifata. Akasikia kama silaha anaweza kashika. Kava ngo zambaraga na ifite kiri kadeshi. Akasema nguvu zenu nilikuwa wakati nilikuwa kadeshi. Kanda sasa kuganira n'Imana yawe. Na sasa bado nazungumza na Mungu wangu. Imana irata. Mungu hajai niwachilie. Imana. Mungu iracyari kumwe na. Mungu ako pamoja nami. Urugamba afite kurusiza. Vita niko nayo nitashinda. Urugamba ndacyari kukomera. Vita ni bado nimesimama katika vita. Urugamba dufite. Vita ambayo tunayo. Tunapigana na dunia, na mwili, na Satani. Pamoja na Shetani. Iyo sizwa ni. Ukiwa umeshindwa na hayo, uri mu nyanja kumuriro. Wewe katika bahari ambayo inawaka moto. Kuragwana wewe tutazo rugamba tuwene mwisi. Wewe ambaye haujui vita ambayo tuno katika dunia hii. Kandara babwiye ngo abahungu hano. Jumapili kwambia wavulana na wazee hapa. Mtumba kwa ufite vikaje. Mzee kama ambaye ako na nywele nyeupe kama mimi. Hata mimi zimeanza kukuja. Mimi nienda kwa mtoto msichana. Mimi naanza kumuita mpenzi. Sindabwira umugore wanje ngo sheri. Mimi sijaambia mke wangu mpenzi. Sindabwira umugore wanje ngo mama. Mimi sijaambia mke wangu mama. Mimi manje kwira umugore mama wanje. Alafu naambia msichana mama yangu. Ngo sheri we. Mpenzi wangu. Ejo mujibara wabye ngo akade mukubita none. Kuna wengine nimeambia wanaoita. Abagore ngo muje gushekerera abagabo. Nk'abagabo mwirinde. Ngo abagore mu gushekera abagabo bakabwira ngo baby. Kuna jina ambayo wanaita siku hizi baby. Baby. Unamuita baby. Ubaye baby umwana wako. Wewe umekuwa baby mbele ya mtoto wako. Sebwa bwana bure nguburiya kaka kana kakomeza kari ngo baby. Baby. Umugore kaita umugabo ngo baby. Wewe unaita mzee wako baby. Sio pava kukoresha shaka. Na ndio masabana kutumia vile na baby wewe nyinyi. Wewe ni mtoto wake. Baby. Unaita mzee mzima baby. Haikukoresha shaka baby. Na ndio maana kutumia vile nataka. Baby. Baby. Unamuita baby. Umugabo wako baby. Mzee wako mzima unamuita baby. No, kuliva mitu. Kweli nimeshangaa. Baby, umugabo wao. Mzee mzima unamuita baby. Umugabo ngashaka banyaka 20. Ambaye mlioana kwa miaka 20, miaka 30. Ngo baby. Unamuita baby. Amelo kwa mstaki biko mwenye mstashire. Alafu unapata mzee naye amenitulia. Ngo mama nyana. Inamuita mama fulani. None nyoka bayede. Sasa mama yako amekuwa nani? Nitu mugore washe mama. Mimi mke wangu nimuite mama. Mama mwite. Na mama yangu nimuite nani? Kuitu mugore wako mama. Mke wako unamuita mama yako. Mama yako. Nyoko umugore wako kuzara kwanza. Mama yako anaweza kuwa bibi yako. Kuja kuja kumuita mama. Ili upate kumuita mama yako. Yo kuzara. Anaweza kuzaa kweli? Yama kumuita ngo mama. Akimuita mama. Umugore akamwambia ngo baby. Na mke na namuita baby. Nitakuita ngo papa. Na kwa nini umugore ashekera umugabo mwita ngo papa? Masikia muka akiambia mume wake amuita baba yake.
azamwita ngo bebe. Anamuita baby. Ariko ndakumenya uko Imana imwishyura. Bebe. Baby. Mwe muba bebe nyine. Kwa kweli Reka vuge 8. acha tuzungumuze neno la 8 Soze. tupate kutamatisha. Umubiri Mwili huu tuukoresha mu kuramya Imana. tunautumia kwa kuabudu Mungu. Swanga papaguru. Cheza kisimba kijana. Umubiri tuukoresha mu kuramya Imana. Mwili tunautumia kwa kuabudu Mungu. Zaburi 63 no Zaburi kwikane. 63 na haya yake ya 4. Kama kuzoguteganya amaboko y'imbabazi. Akasema nitakuinulia mikono ya rehema. Zoguteganya amaboko y'imbabazi. Mimi nitakuinulia mikono ya neema. Gufata kucha mwana wawe. Mimi nikushike hivi mtoto wangu. Mungu amesema tutachukua na mikono ya neema. Wala ambao mnaitwa baby ni wanawezewe. Nao mtakuwa mnashika mkisema watoto wangu. Na mikono ya neema. Wamusi zote ko duhabwa imbaraga. Siku yetu tutakuwa tunapewa nguvu. Wamusi umuntu wese obeko yakira umwanya. Siku ya siku yote tutakuwa tunapokea Roho Mtakatifu. Cyakabiri. Jambo la pili. Cyakabiri. Jambo la pili. Yesaya aravuze ngo buri amavi yose. Yesaya akasema magoti yote. Azavuga amavi yose. Magoti yote. Azunama imbere yanyu. Atainama mbele zangu. Afukama ndamye. Atapiga magoti ili nipate kuabudu. Turiko duhimbaza Imana. Tukiabudu Mungu. Amavi yose azafukama kuhimbaza Imana yose yose. Watamtukuza Mungu. Jambo la 3. Azaririmba. Ataimba. Hayi abajagira amajwi. Bajyose agira amajwi meza. Wale wote wana sauti nzuri. Muzana mbere. Tupite mbele. Umuntu uzukirije ugize kuri. Yule anajua na sauti nzuri ya kuimba. Kamwihuza. Tuharakishe tupite mbele. Tabo. Tabari tugira. Hatuna waimbaji. Ya, sawa. Nimugende ijya kane. Jambo la 4. Ngo nizokora ibikogwa. Yeye ndiye atafanya kazi. Kazi ya upendo. Tugasangira. Tunachangia pamoja. Katumira. Ananialika. Tugasangira. Tunakula pamoja. Tugafatikanya. Tunasaidiana. Tukaja gufasha ifuzi na tunaenda kusaidia yatima na wajane. Ubu. Wakati huu kwenda senga Imana nguzompereze. Naomba Mungu apate kunipa. Amafaranga nzogura abana 100. Pesa nipate kuna watoto 100. Vitabu ambayo wataenda nazo shuleni. Kuri ubu ngubu. Hata wa leo. Hari 10,000 maze kubona. Kuna 10,000 nimepata. Kugira ngo. Ili nzogurira abana. Nipate kununua watoto. Vitabu. Kuberiki. Kwa sababu gani? Tugomba gukora ibikorwa. Lazima tufanye kazi. Sifa kwa Mungu. Amen. Hallelujah. Amen. Tugomba kugira gute? Lazima tufanye nini? Kuramya Imana mu bikorwa. Lazima tuabudu Mungu kwa matendo. Kuramya Imana tuabudu Mungu mu bikorwa katika matendo. Tugomba guhaguruka. Lazima tusimame. Umubiri wacu, mwili wetu tukawukoresha Imana. Tupate kuutumia kuramya Imana kwa kuabudu Mungu mu bikorwa katika matendo. Mauke tusenge. Simameni tuombe. Mauke tusenge.